Good afternoon, guys. Another day jogging while we are able pa. Nakoy i-share nga Bible verse, guys. Panaltian 16. Itugyan sa Ginoo tanan mong buhaton ug magmalapuson ikaw sa tanang lakang sa imong kinabuhi. Pan pa, guys, init pa gid siya, guys. Although 4:30 PM na siya. Sayo ko naka-jogging, guys, kay 4 ko naka-out in the afternoon. Init pa, guys, oys, pero okay lang. Excited man ko mga niyang 4:30 AM mag-jogging. Lahira gidway jogging, guys. Oy, marang hungak. Salamat day kay Ginoo for your grace and mercy. Sa tanang butang nga ihatag mo sa mua. Di mong gugma. Magiumol nimo sa matag tao, Lord. Ang importante lang yun nga mag-trust lang yun may sa imong mga plano, whatever your plans was. Bye! Continue sa mag-jogging, guys. Thank you!